बारंबार प्रश्न उठाऊँ टिकेट कटला से मर्डर पर ही टिकेट कटला कारण 302 दफा जो लगी से मर्डर पर ही टिकेट कटला जिते निर्वाचन आसे से समय विरोधी विरोधी कथा कहते सपक्ष सपक्ष कथा कहते विरोधी क्षेत्र कह अच्छी कि बीजेपी हूँ जड़े स्वाधीन सी भी हूँ से मैंने समस्या न था केवल तांकर ड्यूटी है ओनली इलेक्शन समय आसवा निर्वाचन समय रही खाली किसी माफिया सृष्टि करवा ता व्यतीत से निर्वाचन कथा भूली जाती तेणु से बाजीमात कर चिंता कर भूल ये कथा केवे भी संभव नुहे मैंने भयर दे देते भोट प्रताड़ना ये कथा भूल किए कहीं भय कर भयर कौन अच्छे गणतंत्र समस्त अधिकार अच्छे ये भय कर कौन अच्छे गणतंत्र सम्मान दे पारे गणतंत्र सेवा करें गणतंत्र जितला कर्तव्य ठीक पालन करें से भोट आसे यही भाव में लोकों पर विश्वास आस्था भरोसा विश्वास अच्छी पुणी से भोट व्यवधान गत थरिक ठारू 2 गुणरू अधिक हम एक कथा आपण मैंने जून 4 दिन देखिए गणतंत्र आमर से सपक्ष रे विपक्ष रे कि विपक्षर किसी ना धर्म पालन करदी 1 to 1 आलोचना है कौन सी गोटे सेक्टर भी से मैंने कहींपारे ना कि जे महंगा को अनुन्नत है विरोध कर केन्द्रापड़ा लोकसभा अधीन महंगा निर्वाचन मंडली सबुबले चर्चा रे एठी बीजेपी बीजेडी कांग्रेस भितर नोकझोक लगी रहे हेले एमानक मझिरे बाजी मारी दियंती बीजेडी विधायक प्रताप जेना किशोरनगरवासी 2009 मसीहारू लगातार भाव में बाजी मारुछंती विधायक प्रताप जेना एवं तांको सहित ये महांगारू जड़े एमती व्यक्ति 2000 मसीहारू तांको सहित जोड़ी रही जे तांकर सफलतार दुख सुखर साथी रही आज चलतु तांको सहित आलोचना करवा किभली भाव में 2009 लगातार भाव में बाजी मार्चंती विधायक प्रताप जेना एवं कौन कौन विकास करिसेंती एवं से केमिति रणनीति मजबूत करती किभली भाव लोकों पाखरे पहुँचे से विषय में ढेर सारा आलोचना करवा। महंगा निर्वाचन मंडल आम सहित जोड़ी हे गिरीश महापात्र जे कि 2009 रु लगातार भाव में विधायक हो आसुवा प्रताप जेनांकर अति प्रिय एवं से निजर रणनीति मजबूत केमिति करते से सब विषय नहीं आलोचना करवा। प्रथम स्वागत करेंगे गिरीश बाबू आपको स्वागत जनाऊँ न्यूज 18 तरफ कौन कहे वर्तमान निर्वाचन नहीं कि राज्य राजनीति सरगरम और महंगा निर्वाचन मंडली सरगरम कौन कहे आपंकर मत कौन रखे निर्वाचन को लेकिन प्रथम नहीं निर्वाचन सरगरम निर्वाचन गोटे प्रक्रिया गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति 5 वर्ष थर निर्वाचन आसे एवं निर्वाचन समय यही कार्यक्रम चले वर्तमान जहाँ स्थिति आमर विजु जनता दलर बा मान्यवर विधायक प्रताप जेनांकर जो कार्यक्रम को लेकर मु 2009 नुहे 2000 मसीह जो किशोरनगर निर्वाचन मंडली था से समय प्रताप जेना सहित मोर संपर्क एवं विजु जनता दल सहित संपर्क एवं साधारण लोक ये अंचल सहित संपर्क रही आप किशोरनगर प्रताप जेना आसिक महंगा निर्वाचन मंडली में विधायक प्रार्थी होले निर्वाचन लड़िले से किभली भाव में निजर रणनीति मजबूत कले आउ किभली आपण सहयोग कले आप कर्मी हिसाब से किभली सहयोग कले मोर से दिन कथा मन पड़ुची महाबात्यारे आम अंचल पूरा विध्वस्त हो जाए से जितेबाला अंचल दायित्व नेले मान्यवर विधायक सहित प्रताप जेना महोदय एवं सी देखी से विधायक निर्वाचित होला परे जोड़ाक पूर्वर करा जाए से तापर डोर टू डोर बुली घर घर बुली समीक्षा करी से डेली जी बुलूले संध्या समय से तांकर ऑफिशियल मेकानिज्म को डेवलप कराई बसी जेती एरिया बुलिले सब रिपोर्ट आणुले कार घर दरकार कार कौन कौन दरकार जहाँ जहाँ आवश्यक एवं ताकू जिते क्विक लोकों पाखे पहुँच पार से अनेक जगह देखीचु बहुत खुशी लगे से आम नुआ नुआ पिला छोट छोट पिला हिसाब से जे सरकारी भाव जदि हवाक लेट होता देखुलु से निजे जमीती आरेंज कर निजे आरेंज कर केमी जिते क्विक आज पॉसिबल सरकारी हो बेसरकारी हो केमती लोक सुविधा सुयोग पाइबे रिस्ट्रिक्शन काम सुविधा हो पार आउ के परमानेंट हो पार से रास्ता सेक्टर हो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सेक्टर हो कि एनी सेक्टर केमती इमिडिएट डेभलप हो से प्लान प्रोग्राम करथिले निर्वाचित होला परे जो लोकों काम कले से काम को नहीं लोक मैंने केते उपकृत थे महंगा जनता केते उपकृत थे आम देखीचु से समय लोक मन भर गोटे कथार परिवर्तन आसीला
जे लोक पूर्वर भी आम कहूनु पूर्वतन जो मैंने नेतृत्व नौले कि से किए इग्नोर करती आम लोक मैंने चाहूले जे ये जन नेतृत्व ना दरकार कि आम अंचल आम सहित जी सब ओतप्रोत भाव जड़ी हो रोथे एवं समस्याटा को समाधान कर गोटे क्विक एक्शन नहीं पड़ो आंक पाखे सेटा जेहेतु थिला सबू लोक आपणाई आपड़ देखो 2000 मसीहा पर ठारू लोक संपर्क लोकप्रियता एत बढ़ी भोटार बढ़ी 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 गलापर यहाँ तो गोटे कथा से महांगा लोक मैंने से सब लोकप्रियता आनी भोट भी देते केवल आम अंचल विकास आम अंचल लोकंर जो प्रकार भरोसा विश्वास भाजन हो पारे से दिन ठार पुणी महांगा लोक पर अति खूब कम दिन भितर टिकेट डिक्लेयर होता मुझे भावुची मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोधे गोटे मास 30-35 दिन भितर टिकेट डिक्लेयर 35 दिन भितर एंटायर महांगा निर्वाचन मंडली भितर से गोटे इतिहास सृष्टि करते कम दिन भितर एंटायर महांगा निर्वाचन मंडली भितर से एत विश्वासभाजन होते जे कि पूर्व महांगा पुराणा महांगा ठारू आहरी भोट व्यवधान से जीति एवं परवर्ती समय भी आपण मैंने देखुए से सबु समय महांगा निर्वाचन मंडली सबू अनुष्ठान सबू व्यक्ति सबू परिवार सबू पंचायत एमती कि छोटिया छोटिया हैबिटेशन भी जोटी अच्छी ताकू भी छाड़ती से चिंताधारा हूँ समाज सेवा और केमी लोकंर उन्नति हम एवं लोक केमती अधिक रु अधिक सुविधा सुजोग पाइबे सेवा पाइबे। अनेक समय विरोधी कहते महांगार किसी विकास होनी अनेक समय विरोधी नाराज होती जनसाधारण कहते से नहीं कौन कहे देखु गणतंत्र पद्धति विरोधी दल भूमिका अच्छी से माने विरोधी दल भूमिका कर विरोधी माने भी समीक्षा करते दिने बर्तमान महांगा स्थिति कौन पूर्व थिला कौन जदि से कथा को विरोधी दल कहते सेमती जो बर्तमान निर्वाचन निर्वाचन को भी समीक्षा करूँ महांगार संपूर्ण भौगोलिक स्थिति महांगार संपूर्ण इतिहास बदली जाइए एक कथा को विरोधी दल अस्वीकार करेंगे कि 2009 जीतिले 14 जीतिले जनसाधारण कौन माने प्रताप जेना को भल पाईगले निश्चित यहाँ जो भोट्रे से भाई आस्था विसर्जन हो पार्टी एवं गोटे कथा कहली प्रताप जेना पाखे आम देखीचु जे सारा ओडिशा रे आम बहुत लीडर सहित बहुत एमएलए एमपी मान सहित भी आम चिन्हा जना संपर्क अच्छी आंक पाखे गोटे भिन्न कथा देखीचु से सबु निर्वाचन मंडली कि मो घर मो एवं निर्वाचन मंडली जो भोटर समस्त भावती मो परिवार लोक से जो प्रकार विश्वास भाजन आस्था भाजन हो पार्टी से प्रत्येक थर भोट व्यवधान भोट रे प्रतिपादन कर तेणु विरोधी गोटे रूल क्वेश्चन करते गणतंत्र आमर से सपक्ष रे विपक्ष रे कि विपक्षर कि धर्म पालन करी 1 to 1 आलोचना है कौन सी गोटे सेक्टर भी से माने कहींपारे ना कि जे महंगा को अनुन्नत है विरोध करुँ केवल यहाँ पद्धति केतवे विरोध कर निर्वाचन समय आसती विरोध करती समालोचना कर समस्या को अनुभव करती मुझे देखी विधायक तत्परता ये समस्या न आसू ये समस्या समाधान हो बोली से ताठर तत्परता देखे कर चलते समस्यार समाधान बाट हो सारी आईटा हेवी रेन है यहाँ तो गोटे कौन माने नेचुरल माने गोटे हठात गोटे प्राकृतिक विपर्य है जोड़ा तेणु प्राकृतिक विपर्य को मुकाबला पर जहाँ बाट जहाँ कर आवश्यक तो कर सारी निश्चित तेणु से समस्या मुझे दृढ़तार सहकार कहि जो प्रोविजन बर्तमान अच्छी जहाँ जहाँ कार्यक्रम अच्छी यहाँ तो सबुदिन ये समस्या समाधान हो पारा यहाँ समस्या समाधान हो माननीय विधायक 2019 निर्वाचन सबुठार रोचक था महांगारे 2019 रे हाईएस्ट भोट पाई 1,06,000 समथिंग भोट पाई प्रताप जेना एवं विरोधी जो अपोनेंट पार्टी लड़ी स्वाधीन प्रार्थी जो बीजेपी लड़ी शारदा प्रधान से पाई 76,000 जितेबले ए भोट गणना करागला तो भोटर फलाफल सामना को आसला समस्त आचंबित हो गले जे प्रताप जेना जितेबले 2019 भी घोर विरोध करा जाउथला हेले एते भोट बाजी मारला आ पछर सफलता कौन रही नहीं सफलता होची लोकंकर विश्वास लोकंकर भरोसा और लोकंकर साहाय्य सहयोग समर्थन पुणी भी 2024 रे आपण देखिबे आमर महांगा निर्वाचन मंडली रे जो भली भाव लोकों पर विश्वास आस्था भरोसा विश्वास अच्छी पुणी से भोट व्यवधान गत थरिक ठारू 2 गुणरू अधिक
ହେବ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ 4 ଦିନ ଦେଖିବେ। କାହିଁକିନା 2021 ମସିହାରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ନେଇକି ମତ କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଗଲେ ବିଧାୟକ? ନା ନା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବା ଇଏର ଅଛି, ଆମେ ତ କହିପାରୁନି। ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବ କି ଜଣେ କହିଦେଲେ ଦୋଷୀ ସେ କଥା କୋର୍ଟ ତ ବିଚାର କରୁଛି, ବିଚାରରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ସେ କୋର୍ଟ ତା କଥାଟାକୁ ଶୁଣିଛି, କ'ଣ ତର୍ଜମା କରୁଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ତ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଫଇସଲା ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ କିଏ କହିଦେଲେ ଜଣେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ କି ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତ କହିବେ ଏଇଟା କେବଳ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା, ଯେ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଫସେଇ ଦିଆଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାଟା ଫସେଇ ଦିଆଗଲା ମାନେ କ'ଣ, ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ, ସହି ନପାରି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତା ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସମର୍ଥନ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆସିଲା। ଯଦି ସେ କଥା ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜଣେ କିଏ କହିଦେଲେ ବି ଦୋଷୀ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ଏଭଳି କିଭଳି ଆସିଲା? ତ ଲୋକ ସତ କେଉଁଟା ମିଛ କେଉଁଟା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ପ୍ରତାରଣାକୁ। ଏ କଥା ଭୁଲ। କିଏ କାହିଁ ଭୟ କରିବ? ଭୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେବା କରିପାରିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜିତିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଠିକ୍ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସେ। ଭୟଭୀତ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ନିଜର କିଛି ଆତ୍ମର ଗର୍ବ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ନିଜର କିଛି ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଥାଏ, ସେଠି କିଏ ବଧେ। ଏଇଟା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବେଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରତାପଜନାଙ୍କର 24ରେ ଟିକେଟ୍ କଟିବ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରବାର କହି ଆସୁଛି କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯିଏ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଥରକ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କଟିଲା କାହା ପାଇଁ ହେଲା ସେ କଥା ବୁଝିବା ଭୁଲ। ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କଟିଲା ସେଇ ମର୍ଡର ପାଇଁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କଟିଲା, କାରଣ 302 ଦଫା ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ସେଇ ମର୍ଡର ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ କଥା କୁହନ୍ତି, ସପକ୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା କହିବାର ଅଛି କିଛି? ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କି କହିଲା ଭଳିଆ? ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ତ କିଛି କହିବେ ବିରୋଧୀ ନା ନାହିଁ, ସେ କଥାଟା ସେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ କଥାକୁ କେଉଁଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଇଦାନରେ ପୁଅ ଲଢ଼ିବେ, ବାପା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନା ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବାପାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆଉ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ବିଜେପି 2019ରେ କରିଥିଲେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନୂଆ ଚେହେରା, କେମିତି ଟକରାଟକରି ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ, ସେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବି ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ଟିକେଟ୍ କଟିଛି କ'ଣ ନ କଟିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ଶୁଣୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦଳର, ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଆମେ ତ କହିପାରୁନି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଟକ୍କର ଦେବେ। ଟକ୍କର କ'ଣ ଦେବେ? ସେମାନେ କେତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି ନା ସମାଧାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଆସିଲେ
ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ପୂର୍ବ କଥାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ କାଲି ସକାଳକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ନୋମିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ନୋମିନେସନ୍ କରି ସେ MLA ହେବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିଏ? ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ତ ତାଙ୍କ କଥା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ସେମାନେ ଟକ୍କର କ'ଣ ଦେବେ? ତେଣୁ ଆଗେ ନିଜ ଘର ସେ ନିଜ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟକ୍କର ଦେବା କଥା ଆଗକୁ ଆସିବେ। ତ ଏଥର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପଲ୍ଲା ବା ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପଲ୍ଲା ଭାରି ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଉପରେ। ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମାନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଏ କଥା କହୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେ ତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ରହିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ବିକାଶ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ଗାଁ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ କଥା ନେଇକରି ଗୋଟେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ବି 4ଟା ପରେ ଖୋଜିବ, ସେମାନେ ଆଉ ଭେଟ ନଥିବ, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଜନେସ୍ରେ ଥିବେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଜନତା। ହଁ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନଜିର ଅଛି। ଏ କଥା କ'ଣ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ? ଆପଣ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଠାରୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସେ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପତାକା ଧରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ନା ଆଜି ନୂଆକରି ଆସିଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସବୁକୁ ତୁଳନା କଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଇଟା ତ ଚିରାଚରିତ କଥା, ପୋଷ୍ଟର ଆସିବ, ବ୍ୟାନର ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ହେବ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ସିଲ୍ ବା ଭୋଟ୍ ବକ୍ସ ବା ଭୋଟ୍ ମେସିନ୍ ସିଲ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେସିନ୍ ସିଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସିଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦେଖାଯିବେନି ନା, ମଇଦାନରେ ନଥିବେ କି ସେ ଏରିଆରେ ନଥିବେ। ବାପା ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ 2019ରେ, ପୁଅ କେତେ ପାଇବେ ଭୋଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ମାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ। ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବଧାନଟା ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବି ଆମକୁ ଯାହା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମେ 70-80 ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜିତିବା ସହିତ 70-80 ହଜାର ଭୋଟ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଗିରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି 2009 ମସିହାରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 24 ନିର୍ବାଚନରେ ମାହାଙ୍ଗା ଜନତା କାହାକୁ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ? କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।